Kailangan ba yun, no? Oo. Kasi is din to eh. Yan ma'am. Sa likod? Pwede naman ma'am. Kaso baka pag may lubak ma'am, baka masaktan kayo. Bukas ba yung ano mo? 360? Di na ma'am na. Bakit ma'am? Vlog ka ba, kuya? Ano lang ma'am? Reels lang. Oo. Mo ilagay mo ka ako. Bakit? Ayaw mo lang ma'am. Buksan ko ba ma'am? Buksan ko?